Present in Mendaku News with me, Giva Gustiadi Amalia. Samara creates new jalur in Kuantan Singing Regency brings new hope and new opportunity to the local community. This jalur not only opens up new accessibility but also presents broader economic development and tourism potential. And currently residents are making a new jalur called Ular Kumbang Danau Robo from Pembatang Village, Pangian District. The next information I hand over to my colleagues at the location. Now I'm with Mr. Dedan Supendi SPD, who is the administrator of Ular Kumbang Danau Robo in Pembatang Village, which was just launched last night. The Jalur Kumbang Danau Robo. Let's ask to Mr. Dedan Supendi. Okay, Mr. How are you today? First question, bagaimana antusiasme warga Pembatang dalam pembuatan jalur baru tersebut? Melalui proses penebangan kemudian penarikan dari hutan keluar menggunakan alat berat yang melalui proses yang sangat panjang sampai menelan waktu 3 sampai 5 hari menarikan jalur dari hutan ke jalan dinaiki terado. Kemudian di terado kita baru dimasukkan ke dalam terado. Itu prosesnya hampir 1 sampai 2 hari dalam perjalanan karena kita menggunakan terado melewati daerah kota-kota karena banyaknya mobil ataupun motor yang dilalui rumah warga sehingga prosesnya mencapai 1 sampai 2 hari sampai ke desa. Apa pesan Bapak kepada negara dalam merawat ataupun membuat jalur ataupun menjaga desa agar tetap lestari? Pesannya tentu kami sangat mengharapkan partisipasi yang ada dalam jalur yang telah dibikin ataupun yang telah siap dilayur ini supaya tradisi kita itu tidak hilang. Di mana tradisi pacu jalur ini sangat mendunia karena tradisi pacu jalur ini adalah budaya dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Di mana pemuda sangat diharapkan untuk melestarikan budaya pacu jalur ini baik itu di desa kita, di kecamatan kita, kemudian di kabupaten kota kita dan provinsi Riau khusus. Kemudian di event-event nasional ataupun di Indonesia yang sangat kita banggakan. Okay, thank you, Mr. Fendi. It's so amazing. And stay healthy, stay tuned, and back to Giva Gustiadi Amalia. Thank you.
In addition to the penetration of new jalur in Panyan Subdistrict, there are also street food snacks such as meatball, chilor, batagor, and others. Precisely at the location of Simpang 4 Pasar Baru Panyan. I leave more information to my colleague at the location. Okay, let's move on the interesting news. Namely that in the new market, there are also snacks that are cheap, but also still really consisting of bread meatballs, meatballs in sauce, chilor, and so on. Depends on the location is in all orders. There are also buyers who aren't controlled to buy and so to even roll. Curious? Okay, let's ask one of the brothers around here. Ano ba siapa? Apakah boleh nanya Pak? Yang pertama, kira-kira berapa omset jualan batagor Bapak dalam satu bulan? Yang kedua, kenapa Bapak tertarik jualan batagor daripada jualan lain? Ramai. Terus sejak kapan Bapak jualan batagor? Dan yang terakhir, pesan buat orang-orang yang selalu menyerang mencari rezeki, Pak. Pesan buat orang yang selalu menyerang mencari rezeki. Menyerang mencari rezeki. Okay, thanks to the information our today. Back to Kifar. Thank you viewers, that's all the latest news. I give Agustia Amalia. See you!